Aboubacar Sidiki Fomba wuli kun tɛ dɔwɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana 15 olu mun ye Mali teriw ye n'olu tun bɛ Mali dɛmɛ ka Mali kɔkɔrɔma don sira caman fɛ ni o jamanaw n'o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnma Allemagne jamana kan Belgique Canada Danemark Espagne Estonie France Italie Lituanie Norvège Pays-Bas Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni ani Suède u ye ganzeli dɔ kɛ ka sanga i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ min n'a kɔrɔfɔw cayalen don ka sanga Wagner n'o ye ayiwa kulu ye min bɛ lakana sabati o Wagner ko a kuma cayalen don kɔsaja in na an y'a ye k'a fɔ u ka média français yɛrɛ y'a kuma duuru olu ye communiqué kɛ k'a fɔ Wagner ko n'u nana Mali kɔnɔ yan ko olu b'a kɔn k'a sabu kɛ bunadamadenya hakɛw olu bɛ don ngalama na wa i ka dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min ni tigɛnɔ bilala la Alger n'o ye accord d'Alger ye k'o fana bɛ don ngalama na ayiwa ka sanga ni laseli in ma min kɛra ninnu fɛ e bɛ se ka mun fɔ an ye o kan. Maaw bɛɛ lajɛlen fo tuguni n'i y'a ye an bɛ ka nin kɛnɛ in kɛrɛnkɛrɛnnenya a b'a kun bɔ ne ka nin kɛlɛ in ma daminɛ bi a ma daminɛ transition na mais mɔgɔ caman bɛ a ɲɛdɔn bi kuma in kun ye mun ye an bɛ kibaruya jɛlen di mɔgɔw ma u ka communiqué de bɛna to u yɛrɛ ka gindo dɔn n b'a bɔrɔtɔ su in na maliyɛn bɛɛ k'i ka faamuyali sɔrɔ a la communiqué in a kɛra tubabukan na mais a ka kan maliyɛnw bɛɛ k'a dɔn kuma jumɛn ni kuma jumɛn fɔra communiqué in na ne ye n ka jateminɛ kɛ communiqué in na i n'a fɔ maa caman ye jateminɛ kɛ communiqué in na cogo min n'i ye communiqué jateminɛ k'a lajɛ subagaya kuma de bɛ communiqué in kɔnɔ subagaya ɲɛguanya ani Mali yɛrɛ farali ko kuma o de bɛ communiqué in kɔnɔ donc o kun kɔnɔna na sisan n'i ye communiqué in ta k'a lajɛ ni jamana damadɔ u bɛn'a kan k'a yira fɔlɔ k'olu sɛbɛntiyara ka ko Wagner bɛ Mali la donc u ye Wagner bila Mali la fɔlɔ o kɔrɔmasuru ye mun ye n'i y'u ka papier ta k'a lajɛ yɔrɔ kɔrɔlen ne tɛ papier ta ka kuma mais n b'u ka kumaw fɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko Wagner bɛ Mali la o sɛbɛntiyara ni mun ye i ko il condamne fermement le redéploiement des mercenaires sur le territoire malien k'olu b'a kɔn mercenaires minnu bɛ Mali dugukolo kan k'u b'o kɔn donc olu yɛrɛ y'a kɛ yan kaban donc a sɛbɛntiyalen tɛ k'a fɔ u y'a sɛbɛntiya de olu de y'a sɛbɛntiya sa k'a bɛ yan mais an mun ye jamana ɲɛmaaw non e k'o to yen n ka kuma in ɲɛfɔ ba ye a to n ka kuma ɲɛfɔ n fɛrɛ ma pour que mɔgɔw ka kuma faamuya an kana question don a kɔrɔ kɔrɔfɔ b'i bolo question posera kaban u kun y'a fɔ fɔlɔ k'a bila conditionnel la k'a bɛ i n'a fɔ Wagner bɛ na mais u ye communiqué kɛ communiqué in kɔnɔ u ko Wagner bɛ Mali la kuma in bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ u y'a sɛbɛntiya ko Wagner bɛ Mali la o de kama ko condamnation ferme du redéploiement des mercenaires sur le territoire malien n'i y'o jateminɛ u y'a kɛ yan fɔlɔ k'a bɛ yan donc ko dɔ de b'u kɔnɔ a filanan communiqué in kɔnɔ u nana yira ko force Barkhane ani Takuba k'u tɛ bɔ Mali la yan u bɛ sinsin o kɔrɔ ye mun ye u y'o fɔ ni mun ye nous réaffirmons notre détermination à poursuivre notre action en vue de protéger les civils et soutenir la lutte contre le terrorisme au Sahel et contribuer à restaurer la stabilité au long terme. Au bamanangan k'olu ye baara mun daminɛ an ka Mali in kɔnɔ yan ani farafina kɔnɔ farafina wogoduyan fan fɛ ko o baara in olu bɛ taa o baara kelen in de fɛ walasa ka na ni basigi ye ani ka banbaganci kɛlɛ kɛ Mali la olu ye jɔn ye fo mɔgɔw ka nin faamuya olu min bɛ ka nin fɔ olu y'u yɛrɛ kɛ Barkhane ye olu ye Takuba ye parce que sisan an bɛ wagati min kɔnɔ Assimi y'a yira k'a fɔ ko traité de coopération militaire ni Macron n'a y'i to a yɛrɛ ma k'a fɔ k'ale t'a la bilen ko Faransi ni Mali tɛ baara kɛ bilen
o kun kona la Assimi yo jatimine barkante bara labli traité de coopération Mali la te senabli uyo Macron yo kuma min fo ni diɲɛ yo mɛ nous kumena ni takuba ye sisan Assimi ye bolo de da k'a fɔ ko relecture du traité de coopération militaire ka yɛlɛma don a la o min ni ye yɛlɛma donna la n'o bɛ Mali permettre bi ani Irishu ka kuma ani jamana bɛɛ ka kuma o de ma bɛn o ma o bɛn t'u ma fiyewu donc an tɛ taa ka bɔ Mali la barikani tɛ bɔ yan o kumakan de filɛ o subagakan de kuma fɔlen filɛ n'i nana jateminɛ kɛ sabanan il dit ça c'est la volonté manifeste de déstabiliser le Mali et en même temps de diviser le peuple malien. Nous regrettons profondément la décision des autorités de transition maliennes d'utiliser les fonds publics déjà limités pour rétribuer des mercenaires étrangers avec, au lieu de soutenir les forces armées et de sécurité du Mali et les services publics au bénéfice du peuple malien. Ko lu nimisalen do bi ko transition me ka jamana de ka na flota ko jensen ka to do mercenaire la ko ku banko do srasu la waka kla ko banka barake jamana dewnye ni mirina emwe ka srasu yere fara nanina la détermination à attaquer le Mali utina Mali toyi la détermination à poursuivre leur action en vue de protéger les civils. Donc ça, on a qu'un civil ou protéger les. Ni souvent quand il me fait, me fait malin beka famille. Améoram na nous, oui, j'enfant de dames Niger. Bara do bolo dale mou boulé. O bara min bolo dale mou boulé, groupe armé mo do bala. Politiciens do fene bala. Ou dagale me Niger. Ou beka la benke ou bina Mali attaquer chomi. A labɛn kɔnɔna na armement bɛ ka bɔ Libi de armement bɛ na bɔ Libi avion min fɛ o de avion u ka Azerbaïdjan non Azerbaïdjan o ye Union soviétique république kɔrɔ dɔ ye a kan ka na o minɛnw bɛ na o de fɛ minɛn in bɛ bɔ Bulgarie a bɛ tɛmɛ Croatie fɛ ka bɔ Ukraine ka don Mali la maintenant u ye baara jumɛn boloda déjà a bɛ sen na u ye nafolo de ta sisan u bɛ ka don sirasiw cɛ la ka nafolo di sirasiw dɔw ma ko ni kɛlɛ nana k'olu ka boli kɛlɛ ɲɛ donc olu bɛ déserter donc n'olu désertera o kɔnɔna na sisan u bɛ politique mɔgɔw bila ka marche kɛ u b'u bila ka grève kɛ u b'u bila ka kuma ka attaque bɛɛ kɛ pour que ka transition mangoya o sen fɛ u bɛ kɛlɛ dɔ wuli ka jamana libérer dɔɔni o libération sen fɛ u bɛ galon da ninnu na ko ninnu tɛ Mali ka baara la donc n'o kɛra directement au kɔnɔna na amena yoro ko ka délai respecté ame se délai ma domina u bɛ na mɔgɔ dɔw bila olu bɛ kuma olu b'a fɔ ko ka ninnu gɛn ka bɔ yen o la Union européenne bɛ wuli k'a fɔ ko minnu bɛ ka mankan kɛ k'u b'olu de reconnu ko ka fanga d'olu ma parce que élection tɛna kɛ mais o sen fɛ u ni CEDEAO bɛ bɛn kɛ CEDEAO ka sirasiw bɛ na o la ka na o maaw dɛmɛ o de bɛ sen na maintenant mun na u sirannen don u bɛ ka Wagner mun fɔ Wagner tɛ yen an bɛ sigi o kuma kan Wagner tɛ yen donc Wagner tɛ Mali la non Wagner tɛ yen u ka kuma de don pour que u bɛ na Mali attaquer cogo min parce que n'u ma nin fɔ non ne bɛ min f'i ɲɛna gɔn tɛgɛ de. i y'a faamu i bɛ fɛ ka Abdoulaye Diop ka kuma sɛbɛntiya barisa a ka kɔrɔfɔ la a y'a yira k'a fɔ ni ne ni Abdoulaye Diop ma kuma kelen fɔ ko lagosili non e ka ne lamɛn ni ne ni Abdoulaye Diop ma kuma kelen fɔ o kɔrɔ ye ko an dɔ bɛ nkalon na bɔ o kɔrɔ ye ko ne de bɛ se ka kɛ nkalon na. a fɔ kun ye k'a dɛmɛ de wa walima non dɛmɛ tɛ an bɛ ka tiɲɛ de fɔ maliyɛn bɛɛ k'a mɛn n tɛ k'a dɛmɛ dɛ mun bɛ transition kɔnɔ n'anw b'a kɔnɔ dɔw t'a kɔnɔ olu t'a dɔn mais min b'a kɔnɔ an b'o de fɔ maliyɛn ko mɛn Wagner tɛ Mali la maintenant mun de bɛ sen na Faransi kun delilen de don a n'a ka force takuba u kun bɛ Mali ka renseignement militaire de kɔnɔ sirasiw kun bɛ ko o ko kɛ u b'a bɛɛ kalama sirasiw bɛ taa kɔrɔn fɛ u bɛ taa tilebi fɛ u b'a bɛɛ kalama sisan o de tunun'u la donc o min tunun'u la u y'o de kɛ ko Wagner bɛ yan donc u bɛ ka Wagner kɛ yan fɛnɛ pour que ka transition de déstabiliser Wagner ye kunkolo ko de u bɛ ka inventer mais n'u y'a inventer ka bila yen u bɛ Mali kɛlɛ n'o kuma galon kuma ye a tɛ marché o maintenant irisi minnu bɛ Mali la bi u bɛ mun de la Mali la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ
n'i ye armement san i y'a san Faransi fɛ i y'a san Amérique fɛ n'i y'a san mɔgɔ fɛ o mɔgɔw bɛ na armement kɔni kɛcogo yir'i la donc irisiw nana an ye minɛn minnu san irisiw fɛ an ye avion minnu san u fɛ an ye marifa minnu san ani an ye minɛn minnu san u b'o kɛlɛ u bɛ o de ɲɛfɔli la an ka mɔgɔw ɲɛna olu mɔgɔw nali u b'o photo de ta ko Wagner bɛ Mali la an bɛ minɛnw san olu fɛ olu ka ATM ninnu nana mun kama u tun tɛ k'an kalan u ka marifaw cicogo la parce que u tɛna ni marifa ɲumanw ye o sisan n'i nana armement di mɔgɔ ma c'est comme sisan i ka scanner san i y'a san Ukraine fɛ n'i bɛna installer i ka hôpital kɔnɔ i bɛ Ukraine mɔgɔw de wele olu kana installer k'a ɲɛfɔ i ka mɔgɔw ɲɛna c'est comme sisan i ye mobili san mobili bɔra usine minnu na olu ka technicien o de bɛna ɲɛf'i ɲɛna avion bɛ san irisi mun fɛ o irisiw de bɛna o avion a minɛnw a n'a kɛcogo k'a ɲɛ yira an ka mɔgɔw la n'o banna o t'a bannen yan donc o degeden karamɔgɔ minnu bɛ yan o degeden karamɔgɔ minnu bɛ yan o de tan bɛ ka kɛ u bɛ k'o ta ko Wagner mais tɛ dɛ u tɛ ka ɲɛ de sɔrɔ kɛlɛ bunteli bɛ ka kɛ cogo min na olu tun bɛ ka baara minnu kɛ Mali la u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ o de b'o la filanan i y'a ye premier ministre ko MINUSMA tɛ baara kɛ bilen na k'a fɔ a ye comité dɔ sigi a yɛrɛ nagakɔrɔ parce que u tun bɛ o de la fɛn min ka d'u ye yɛrɛmabila Asimi ninnu de ko yɛrɛmabila tɛ kɛ bilen Mali ta ye a ka Mali mais bɛ min f'u ɲɛna n filɛ k'u ka janfa min kuma fɔ Ala ka n'u ci u k'a kɔrɔbɔ kuma in fɔ kun ye u k'a dɔn ko n'i y'a ye an tun bɛ k'an makun a kan a kɔrɔ ye an tun bɛ k'u lajɛ fɔlɔ de komi u ye communiqué in kɛ subagaya kuma min bɛ communiqué kɔnɔ ani u bɛna nin baarajugu min kɛ olu de bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na c'est pour cela n b'a fɔ autorité de la transition ɲɛna conseil de défense mana kɛ dɔrɔn u ka état d'urgence déclaré o état d'urgence déclaré li an b'u sɔrɔ parce que sisan problème ye mun ye i m'a ye sisan an ka armée an ye zone aérienne saba créé fila de kun don Senu ani Sevare sisan Gao farala kan o kɔrɔ ye mun ye k'an bɛ fɛ ka territoire bɛɛ couvert o territoire couvertli la u ka fɛn minnu tun bɛ yen olu tun bɛ dɔn satellite fɛ maintenant sisan u bɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko irisi nali ko man d'u ye ko parce que ko Wagner bɛ yen mais n b'aw hakili lajigin Faransi yɛrɛ de nana ni mercenaires ye Mali la u ka Socopex tuma min na u bɛ na Mali la k'u ka Socopex militaire mun b'o la k'o ye mercenaires de olu man ka mercenaires ko fɔ Mali la o MINUSMA minnu nana mercenaires recrutés de don mais mercenaires ko in bɛ fɔ k'a fɔ jamana wɛrɛw sɔrɔ sugu de bɛ yen non mais c'est des mercenaires c'est-à-dire an ma min faamuya Faransi tun bɛ fɛ ka ale de accord signé ani Mali cɛ e bɛ taa Union européenne da don o accord ko la ko Fort Takuba yɛrɛ ye violation des textes de ni Union européenne da bɛ don ko min na a bɛ kɛ de selon des textes et des conventions a ma kɛ o sariya kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ violation na maintenant u bɛ ka nin kuma minnu fɔ k'u bɛ ka maliyɛnw dɛmɛ ne b'u ɲininka Ogosagu kɛra ka Union européenne tomi Sobanda kɛra k'olu tomi Songo kɛra k'u tomi min kɛra Bunti Faransi ye fagali min kɛ Bunti o ko kɛra cogo jumɛn Faransi an ka 11 militaires mun faga o ko kɛra cogo jumɛn a b'u kɔnɔ k'anw ɲinɛna Aguelok quoi a b'u kɔnɔ ko préfet minnu sara k'an ɲinɛna wa olu an ye nun sɔgɔtɔ de ye n'anw bɛna fɔ bi k'olu bɛ plan min na k'a dɔnnen tɛ yan d'accord honorable Aboubacar Fonba i bɔra ka MINUSMA i da don o yɔrɔ la kɔsaja in na ministre des affaires étrangères o ɲɛma o ministre ayiwa i ka o minisiriso ye ayiwa communiqué dɔ bila ka sanga Tchad jamana ko sɔrɔsi ko Mali ye ayiwa wele bila dɛmɛ sira fɛ walasa Tchad sɔrɔsi dɔw ka na Mali kɔnɔ ayiwa banbaciw kɛlɛli okumu kɔnɔna ko in bɛ cogo di an bɛ fɛ i ka walawala kɛ bari sabu a ko kuma kun durulen don kosɛbɛ non Mali ma wele bila Tchad ma ko in kɛra cogo min na MINUSMA de kun nana k'u bɛna ni 2000 mɔgɔ ye ka na bila Mali la u y'a kɛ u m'u sara an ka autorités la autorités fana ko k'a y'aw basé mun de kan k'aw bɛna ni 2000 ye comme o ma ɲɛdɔn an tɛ sɔn o de kama Choguel ye comité in créé a nagakɔrɔ maintenant Tchad ka sarasi minnu bɛ Aguelok i b'a kalama k'a fɔ u ye G5 Sahel réunion dɔ kɛ n m'a dɔn le 9 juillet ou bien le 9 juillet n'i hakili b'a la a bila G5 Sahel dugu bɛɛ bɛnna kan hali Niger ko u k'a ɲini Faransi fɛ ani Américains fɛ k'u ka minɛn de di G5 Sahel ma mais u mago tɛ Faransi ka armée la u ka dugu kɔnɔna na donc an yɛrɛw ka sarasiw Mali ka sarasiw Tchad ka sarasiw Burkina ka sarasiw minnu bɛ G5 Sahel kɔnɔ olu yɛrɛ sarasiw ka Sahel
kɛlɛ kɛ o de kun fɔra fɔlɔ u y'u tulo cɛ o kan maintenant sisan Tchad de y'a ɲini Mali fɛ ko comme déjà Agolok yɔrɔ in ville dɔ bɛna créer ko sen fɛ u bɛ fɛ ka sirasiw 1000 bila ka na n'a ye walasa k'o ville datugu Mali fɛnɛ de ko awɔ k'a sɔnna o ma mais an ka sɔrɔsiw ma caya ka s'o ma walasa ka se ka video ninnu datugu non an ka sirasiw n'a sɔrɔ an ka sirasiw cayara ka s'o ma an t'a fɔ k'an bɛ 25 000 personnes recruter o n'anw bɛ ka 25 000 personnes recruter recrutement dɔ bɛ sen na o bɛ sen na maintenant o yɛrɛ dɔrɔn fɛnɛ tɛ Mali territoire ka bon Mali territoire bonya kama an bɛ ka taa progressivement an kun y'an jigida minnu kan n'o ye hali groupe rebelle dɔw ye groupes armés dɔw ye o bɛ pan ka puruti la mais i b'a kalama ko hali sini k'a fɔra k'u kana n'u ka lycée o lycée ma na fɔlɔ mais dɔw bɛ pan ka puruti la halisa ko a dun sina bɔ ten mais an sera yɔrɔ min na k'a nana aw ka lycée tɛ ka sɔrɔ donc parce que armée malienne bɛ disposition min na sisan u tun bɛ min nɔfɛ o tun ye armée reconstituée de Mali tɛ an bɛ ka taa cogo min na transition tɛ armée reconstitution ko la ale ko de c'est une armée républicaine Mali armée républicaine de a tɛ wele armée reconstituée non reconstituée ko tɛ an tɛ ka baara kɛ n'o ye Asimi tɛ ka baara kɛ n'o ye Asimi bolo n'i ye kɔrɔbɔrɔ ye n'i donna i ye armée mɔgɔ de ye n'i ye burudamɛ n'i donna i ye armée de ye i mana k'a sifaya o sifaya e ye armée malienne de ye ni dès que i bɛ don kɔni Mali ka tenue donni la tu es l'armée malienne donc tilali ko kuma tɛ yen bilen bon o bɛɛ de bɛ k'aw kɔnɔ kan i m'a ye maa minnu ka kodɔnta man bon olu tun bɛ fɛ sisan k'a sɔrɔ halisa an b'a la accord tɛ appliqué dɛ accord bɛ appliqué dɛ mais accord ye bana de ye mais banakisɛ ye traité de coopération militaire de ye e m'a ye depuis an ye traité de coopération militaire ko ka falen don a la i m'a ye u da suma ni accord ko kuma na u tɛ ka accord ko kuma fɔ k'a sɔrɔ accord bɛ ka lawaleya mais an bolo accord lawaleyali ye mun ye bi o tɛ Mali tilali ye o ye de ka taa ji di kɔrɔnfɛmɔgɔw ma ka minɔgɔ b'u la ka gitɔrɔn kɛ ka yɔrɔ dayɛlɛ bɛɛ ka t'i ka kalanw kɛ ni bɛɛ y'i ka kalan kɛ jamanaden bɛɛ ka don da kelen fɛ o de ye anw ka accord appliqué li o de la u b'a fɔ ko alternativité accord appliqué la ne y'o yurula ka bila bɛɛ la Zabi kun bɛ CNT kɔnɔ n ko alternative min b'a la dɛ a bɛ accord in bɛn ni Mali constitution de 1982 de a tɛ tɛmɛ o kan o de ye alternative ye bon gouvernement bɛ ka baara de kɛ pour que jamana ka kɛ jamana kelen ye fanga ka don Mali la bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc an bɛ o de la. D'accord. Donc ɲininkali bɛ ne ni taba. Tirikiw olu y'u da sago de fɔ an tɛ fosi f'u ɲɛna u ka mɔgɔ min bɛ yan an tɛ da kelen fɔ mɔgɔ cɛ na bɛɛ b'i yɛrɛ ye an y'an ka armement minnu ɲini o armement mɔgɔ hakɛya min kan ka kalan o la an bɛ k'o baara kɛ n'aw jɛ u k'a fɔ 500 n'aw jɛ u k'a fɔ 1000 u t'a da dɔn wa an t'a da f'u ɲɛna. ne ɲininkali wɛrɛ bɛ yen ɲininkali kɛ ko ne tɛ fɛn fɔ o kan n kɔni bɛ min kɔni dɔn i kɛra i maa o maa ye hali n'a y'a sɔrɔ k'i kun ye cɛfarin i kun ye fɛn n'i ma fara armée malienne kan ka kɛlɛ kɛ i b'i yɛrɛ ye dɛ wa da bɛ tu la dɛ parce que sisan ko minnu bɛ sen na min bɛ sen na depuis démocratie daminɛna Mali la armée ka ɲɔgɔn kan fɔ a fɔlɔ filɛ hali u bɛ ka min kɛ k'u bɛ wari di sirasiw ma ko sirasiw bɛ déserter u bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ u b'u ka wari minɛ wa u tɛ déserter sirasiw minnu bɛ yen sa dangadenw tɛ koyi olu mana ka na wari minɛ k'u bɛ faso janfa kɔta in na an ka faso nafolo la an ye 173 milliards o min kɛra ka harmonisation kɛ n ko dɔ farala sirasiw ka sara kan n ko CEA tun bɛ kɛ kɔrɔlen CEA tun bɛ kɛ dɔrɔmɛ tɛ di mais 75 000 de bɛ di n'i taara CEA la sirasiw joli bɛ formation na bi pour tout simplement ka f'i ɲɛna o kuma minnu filɛ mɔgɔw kana baara kɛ n'a ye ni ko donna sɛbɛ la don min u bɛ gouvernement ka communiqué mɛn o la u kana baara kɛ ni o bɛɛ ye an ka ɲɛkin dɔrɔn nin bɛɛ ye pour que ka déstabilisation kɛ ni mɔgɔ min yera Mali contre la i y'a k'i yɛrɛ de la o. Bon question laban min n'i y'a daminɛ o la k'a ka taa clinique la bɛɛ kan ka furakɛ jamana fɛ mais ne bolo o ye ne fɔnba ta ye dɛ ne kɔni fɔnba t'a ɲini masa Rahamani fɛ ni n banana n'a ma ɲɛ ko n bɛ évacuer n ka sa Mali la yan ɲɛmɔgɔya dɔn ni Ala y'a di ne ma ko ne de kɛra premier ministre ye ne de kɛra Mali président ye ni ne ma se ka Mali hôpitaliw jɔ fo ne yɛrɛ ka se ka furakɛ an ka dugukolo la ne b'a ɲini ne ka sa Mali kɔnɔ tiɲɛ kelen o saya ni ne avion kɔni taara k'a bɛ ne évacuer ne ka sa parce que c'est à dire nin fɛn o fɛn filɛ n'a ma baara kɛ mun ye kule la démocratie san 30 démocratie hôpital tɛ aw bolo aw bɛ se ka furakɛ yɔrɔ minnu na san 30 aw bɛɛ y'o kɛ bɛɛ bɛ taa sa kɔfɛ de a mɔnɛ fila bɛɛ kuma ne t'a fɔ wa n ko fantanw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la muso kɔnɔmaw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la minnu b'u ka impôt ta u bɛ sara ne tɛ mɔgɔ contre la mais ne kɔni bolo situation bɛ cogo minnu na u k'a ko jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u k'a jateminɛ n'a a ka état de b'a demander
état ka apprécier mais ni ne kɔni y'a ye bi ni ne y'ale ni ala kɔni ye mali premier ministre nɔgɔne a kɔfɛ ko ne ma se ka fɛn dɔw kɛ ou bien ka président nɔgɔne a kɔfɛ ne b'a ɲini ne ka sa mali la o ye ne ye dɛ ne ka sa n'u ko k'u bɛ taa ni ne jamana kɔfɛ n b'a ɲini ala taala fɛ o don ala ka ne ni minɛ parce que o kɔrɔ ye mun ye ni ɲɛmɔgɔ modèle dɔ dir'i ma ko dɔ bɛ yen n'i ma se ka kɛ jamana la i kan ka ɲugun i yɛrɛ la mais ne t'a ko contrôler hadamaden ko don n t'a fɔ fɛnɛ a ka kɛ n t'a fɔ a kana kɛ je donne pas d'appréciation mais appréciation min kɔni di leçon de don ka d'an bɛɛ ma an bɛ kule la ko démocratie an ye mun de kɛ faso ɲɛ fantanw bɛ sa sentanw bɛ sa olu ti évacuer mais anw yɛrɛ ta bɛ kɛ de toute la manière o ye ne ka appréciation ye ne ka faamuyali ye o ye voilà. kɔrɔ fɔ faamuna ayiwa a ko filanan ye mɔgɔw bɔ gawo Macron tɛ ka taa sa min bɛ Macron da la n y'o de fɔ a ɲɛna Macron ye janfan kɔlɔn dɔ de siyɛn a bɛ bi a kɔnɔ a b'o dɔn min kɛra c'est à dire diɲɛ sirasiw bɛɛ bɛ fani ba la cogo dɔ la mais mɔgɔw t'a dɔn Macron y'a ka sirasiw to yen de k'u to kɛlɛ ja la k'a f'u ɲɛna k'a ye segin a ka sirasiw ɲɔgɔn to yen a bɛ fɔ de ma Choguel ye min fɔ ko k'i débarrasser en plein vol n'i y'a kɛ sirasiw la trahison de don a y'a k'a ka sirasiw minnu na fo k'u sa u tɛ ɲinɛ parce que u y'u hadamaden ɲɔgɔn sirasiw ka serment de ye ni mɔgɔ taara kɛlɛ la n'aw bɛ ka jogo kɛlɛ i man ka na k'a to mais a y'u jagoya u kan ka sirasiw to yen mais ala y'a kɛ a ma k'a sago donc u b'a kunkolo la fɔlɔ filanan Macron ma se ka nali min kɛ Assimi ye nali min tigɛ a la o dimiya bɛ Macron na maintenant ils sont obligés parce que sisan n'u ma décision ta yani san yɛlɛmali cɛ an bɛ don élection de kɔnɔ u tɛ se ka bɔ yan bilen mais dans tous les cas olu de accord Macron de accord in la tiɲɛ ale de bɔra ka déclaration unilatérale kɛ k'a t'a la à partir de la Assimi y'o fɛnɛ de juru ta k'o sama comme e t'a la an fɛnɛ b'an ka jamana lakana donc a bɛ ka bɔli minnu kɛ e ma Union européenne ta de olu ka communiqué de k'a fɔ Macron i kana bɔ dɛ an b'i kɔ i kana bɔ i tɛ bɔ a la olu ka nin communiqué ye pression de parce que Macron kan ka a ka conseil de défense réuni pour que k'i prononcer Mali kan n'u bɛ taa n'u tɛ taa mais ninnu ka communiqué pression de walasa Macron k'a fɔ ko an tɛna taa bilen mais dans tous les cas n bɛ min fɔ a ɲɛna hali n'an ye Faransi gɛn u tɛ taa parce que situation min filɛ nin ye Mali la Union européenne ye min yira u tun tɛ k'a fɔ ko foyi tɛ Mali la yan wa k'an ye fantan jamana yan mais mun na olu bɛɛ kɛtilen bɛ Mali ko la bi k'i tɛ bɔbɔramugu fila nafa dɔn ko fo sumuni ka bɔ a la olu tun t'a dɔn Mali ye mun ye sisan irisi nalen ko bɛɛ lajɛlen dara kɛnɛ kan. D'accord. Donc c'est ça. Ko fo kalafili de ka kɛ a wagati la e bɛ se ka mun fɔ ko kalafili ka kɛ février kalo tile 27. Bon